روسیه که پس از چند لحظه در کاخ همایش‌های بستانسرای حکومتی جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد آغاز می‌نماییم. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем прямую трансляцию о ходе проведения саммита «Центральная Азия-Россия», который с минуты на минуту начнется в Кохе Хамуишго в правительственной резиденции Республики Таджикистан с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона и глав государств Центральной Азии и Российской Федерации. بینندگان گرامی، اینک کاروان ماشین‌های پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف که برای اشتراک در سمیت آسیای مرکزی روسیه و جمهوری تاجیکستان تشریف آورده است و مکان برگزاری این چهاربینی سطح بلند نزدیک می شود و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف را استقبال گرفتند. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретил президента Республики Казахстан, уважаемого Касыма Жомарта Токаева. В рамках данного визита состоялись двусторонние встречи и переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Казахстаном, в ходе которых были обсуждены широкие вопросы двустороннего сотрудничества. Напомним, что 9-10 октября под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в городе Душанбе проходит встреча глав государств Центральной Азии и в Российской Федерации, а также состоится очередное заседание Совета глав государств-участников Содружества независимых государств. بله بینندگان گرامی، در حاشیه این سفر ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و قزاقستان برگزار گردید که در دایره آن مسئله های وسیع همکاری های دو جانبه بررسی شدند. طور قبلا نیز اطلاع دادیم سطح بلند مناسبات ها را بین تاجیکستان و قزاقستان امضای بیش از 100 سازشنامه بین دولتی، بین حکومتی و بین اداروی فرا میگیرد. ماه ینور سال 1993 هنگام سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به قزاقستان سند بنیادی عهدنامه درباره اساسهای مناسبت‌ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان به امضا رسیده بود. دیگر سند مهم سازشنامه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان از 14 سپتامبر سال 2015 بوده. در آن پرینسیپ های اساسی مناسبت های دو جانبه، احترام متقابل استقلال و صاحب اختیاری دولتی، عدم دخالت به کارهای یکدیگر و سعی طرفین برای ماندن رابطه های متقابلا سودمند بود. اینک با مکان برگزاری واخوری سمیت آسیای مرکزی روسیه کاروان ماشین های پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر ژاپاروف وارد شدند. در مکان برگزاری این چهاربینی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر ژاپاروف را پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان استقبال می‌گیرند. У места проведения данного мероприятия президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Жапарова, встречает президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В рамках этого визита состоялись встречи и переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Кыргызстаном, в ходе которых были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Напомним, что 9-10 октября под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в городе Душанбе проходят встреча глав государств Центральной Азии и Российской Федерации, а также очередное заседание Совета глав государств-участников СНГ. در حاشیه این سفر ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید که در دایره آن مسئله های وسیع همکاری دو جانبه بررسی شدند. روابط تاجیکستان و قرقیزستان بر پیوندهای دوستی و حسن همجواری اساس یافته. سال 1993 دو دولت روابط دیپلماتی برقرار نمودند. مکالمه سیاسی بین دو دولت گسترش می‌یابد و جهت رشد بیشتری آن ابزارهای ضروری شورای هماهنگسازی بین دولتی، کمیسیون بین حکومتی عاید به بررسی مجموعه مسائل همکاری دو جانبه، کمیسیون بین حکومتی
و پایه قراردادی و حقوقی مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و قرقیزستان را بیش از 100 سند در بر گرفته سمت‌های اصلی همکاری را به تنظیم می‌دارند و در آن پرینسیپ‌های اساسی مناسبت‌های دوجانبه دو دولت معین شدند. عهدنامه عاید به مناسبت‌های اساسی بین دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان از 12 ایول سال 1996 و عهدنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان عاید به مناسبت‌های نیکو همسایگی و همشریکی از 26 می سال 2004 از همین قبیل است. На саммите «Центральная Азия-Россия», который состоится 9 октября в Душанбе, будет рассмотрен комплекс важных вопросов, связанных с перспективами укрепления взаимовыгодного многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и России. По итогам заседания будут подписаны документы о сотрудничестве. Устойчивость доверительного диалога и дальнейшее развитие отношений между государствами Центральной Азии во всех сферах является одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан. Встречи на высшем уровне в Душанбе способствуют укреплению процесса развития регионального сотрудничества и дальнейшему обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Для освещения хода проведения саммита «Центральная Азия-Россия» и заседания Совета глав государств СНГ аккредитованы отечественные и зарубежные журналисты, зарегистрированные Управлением информации Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که ما در پخش مستقیم از جریان برگزاری سمیت آسیای مرکزی روسیه قرار داریم. جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی با عملی نمودن سیاست دوربینانه تحت شعار درهای گشاد مناسبت‌های متقابلا سودمند را با کشورهای خارجی دور و نزدیک در دایره احترام طرفین به راه مانده با هدف‌های پیگیرانه سیاست خارجی‌اش را پیش می‌برد. در این زمینه به راه ماندن همکاری‌ها با کشورهای منطقه از جمله آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه در اولویت قرار داشته، این همکاری‌ها سال تا سال با قبول سازشنامه و برنامه و استراتژی‌ها تحکیم بخشیده می‌شود. Многосторонние отношения в рамках международных и региональных организаций, а также взаимосвязь между странами создают возможности для того, чтобы государства Центральной Азии непосредственно сотрудничали друг с другом в регионе, осознавая свою заинтересованность в создании устойчивой системы и противодействию росту проявлений системных кризисов в политической, экономической сферах и в области безопасности. بینندگان گرامی، این لحظه ها کاروان ماشین های پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمخمدوف که جهت اشتراک در سمیت آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت های اتحاد دولت های مستقل با جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند با مکان برگزاری چهاربینی وارد شدند و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار бердимухамедов را استقبال می‌گیرند. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встречает президента Туркменистана, уважаемого Сердара Бердимухамедова. В рамках данного визита состоялись встречи и переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Туркменистаном, в ходе которых был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. در حاشیه این سفر ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و ترکمنستان دایر گردیده در دایره آن مسئله‌های وسیع همکاری دو جانبه نیز بررسی شدند. پروتکل درباره برقرار نمودن مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان سال 1993 امضا گردیده، سال 1995 سفارت تاجیکستان در اشخاباد و سال 1999 سفارت ترکمنستان در دوشنبه به فعالیت شروع نمودند. زمینه شرطنامه‌ای حقوقی مناسبت‌های دو جانبه را بیش از 110 سند تشکیل شرطنامه‌ای حقوقی مناسبت‌های دو جانبه را بیش از 110 سند تشکیل می‌دهند که ساحه‌های گوناگون همکاری را به تنظیم می‌دارند. تماس‌های سیاسی در سطح عالی و بلند دارای حسن اعتماد بوده به دستگیری متقابل اساس می‌یابند.
سفرهای دولتی و رسمی سران دولت‌ها با مملکت‌های همدیگر و اشتراک در چهاربینی‌های سطح بلند در تحکیم روابط متقابلا سودمند تاجیکستان و ترکمنستان نقش مؤثر می‌گذارد. Столица страны Душанбе в действительности превратился в красивый, очень привлекательный и живописный город. Современные многоэтажные здания, как административного, так и жилого и сервисного назначения, парки и скверы, наполненные цветами, развитая инфраструктура культурно-развлекательных парков. Все это результаты благоустройства, созидания и строительства, выполненного за последние несколько лет. Кортеж президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, также прибыл в резиденцию правительства Республики Таджикистан. کاروان ماشین‌های پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف نیز به بوستانسرای حکومتی جمهوری تاجیکستان وارد شد. پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف برای اشتراک در سمیت آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده است. پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف را پیشوای ملت محترم امومالی رحمان صمیمانه استقبال گرفتند. В рамках данного визита между Таджикистаном и Узбекистаном состоялись встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. ازبکستان یکی از همسایه‌های نزدیک تاجیکستان بوده. مناسبت‌های دیپلماتی بین دو دولت سال 1992 برقرار گردیدند. تاجیکستان با در نظر داشت موقع جغرافی و گیوسیاسی دورنمای رشد اقتصادی، پیوندهای مشترک و رابطه‌های تاریخی مردمان دو دولت و توسعه بیشتر همکاری متقابلا سودمند با ازبکستان توجه اولین درجه داشته، تماس‌های سیاسی در سطح‌های عالی و بلند منتظم دایر می‌شوند. تحولات سال 2018 در مناسبت‌های دو دولت رخ داده همکاری تاجیکستان و ازبکستان را به سطح صفتاً نو برآورد. Государственная независимость, которую таджики обрели в конце 20 века, способствовала тому, что Таджикистан стал представляться на международной арене как государство, выступающее с глобальными инициативами. یادآور می‌شویم که قبل از آغاز سمیت آسیای مرکزی روسیه پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سران یک قطار دولت‌های آسیای مرکزی ملاقات انجام داده. ضمن آن مسائل مهمی تحکیم همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه مورد بررسی قرار داده شدند. در سمیت آسیای مرکزی روسیه که عین حال آغاز گردیده است، مجموعی مسائل مهمی مربوط به دورنمای تحکیم همکاری سودمند گوناگون ساحه بین دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه بررسی گردیده. در انجام نشست انتظار می‌رود که سندهای همکاری به امضا رسند. پایداری مکالمه با اعتماد و رشد من بعده مناسبت‌ها بین دولت‌های آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه در همه سمت‌ها یکی از اولویت در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان میباشد. واخوری‌های سطح عالی در شهر دوشنبه به تحکیم روند رشد همکاری منطقوی و پایداری بعدی امنیت و ثبات در منطقه مساعدت می‌کند. Республика Таджикистан в период государственной независимости страны, реализуя дальновидную политику под лозунгом «открытых дверей», выстраивала взаимовыгодные отношения с зарубежными странами на основе взаимного уважения, последовательно проводя свою внешнюю политику. В этом направлении приоритетом является налаживание сотрудничества с государствами региона, в том числе Центральной Азии и Российской Федерации. Эти связи из года в год укрепляются посредством заключения соглашений, программ и стратегий. 9 и 10 октября текущего года город Душанбе, дорогая столица суверенного Таджикистана, принимает уважаемых и дорогих гостей и находится в центре внимания мировых средств массовой информации. Ибо в эти дни столица Таджикистана станет местом проведения 2 саммитов высокого уровня. Встречи глав государств Центральной Азии
и Российской Федерации, а также очередного заседания Совета глав государств Содружества независимых государств. بینندگان گرامی، جریان پخش مستقیمی روندی برگزاری سمیت آسیای مرکزی روسیه ادامه دارد و جهت انعکاس جریان برگزاری سمیت آسیای مرکزی روسیه از جانب دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبرنگارانی هم داخلی و هم خارجی ثبت نام گردیدند و در بینای کتابخانه ملی جهت انعکاس سطح بلند این چهاربینه مهم سیاسی مرکز مطبوعاتی فعال است. مناسبت‌های گوناگون ساحه در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و بین همدیگری کشورها امکانیت فراهم می‌آورد که دولت‌های آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه به‌واسطه در همکاری با همدیگر در منطقه برای ایجاد یک نظام پایدار منفعت‌دار بودنشان را درک نمایند و از اوج ظهور پدیده‌های در جبهه سیاسی، اقتصادی و امنیتی جلوگیری نمایند. خصوصا سازمان‌های منطقوی به مانند دولت‌های مستقل امروزها خیلی موفقانه در برابر چالش‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش بیشتر نزاع‌های منطقوی کمک می‌کند. На саммите Центральная Азия-Россия будет рассмотрен комплекс важных вопросов, связанных с перспективами укрепления взаимовыгодного многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и России. По итогам заседания будут подписаны документы о сотрудничестве. Устойчивость доверительного диалога и дальнейшее развитие отношений между государствами Центральной Азии во всех сферах является одним из приоритетов внешней политики Республики Таджикистан. Встречи на высшем уровне в Душанбе способствуют укреплению процесса развития регионального сотрудничества и дальнейшему обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Для освещения хода проведения саммита Центральная Азия-Россия и заседания Совета глав государств СНГ аккредитованы отечественные и зарубежные журналисты. санаҳои 9 ва 10 октябри соли равон шаҳри душанбе пойтахти азизи тоҷикистон нисоҳиб истиқлол дар маркази таваҷҷуҳи расонаҳои хабарии ҷаҳон қарор гирифтааст, зеро мизбони баргузории ду саммити сатҳи баланд аст. яке вохӯрии сарони давлатҳои осиёи марказӣ ва федератсияи Россия, дигар ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки қарор аст фардо баргузор гардад. ва инак бинандагони гиромӣ дар экрани телевизионҳои шумо макони баргузории саммити осиёи марказӣ Россия ҳаст ва то ба ҳол сарони давлатҳои осиёи марказӣ ки ҷиҳати иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба тоҷикистон ташриф овардаанд вориди ин кохи муҳташам гардиданд ва пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро самимона истиқбол гирифтанд. Многосторонние отношения в рамках международных и региональных организаций, а также взаимосвязь между странами создают возможности для того, чтобы государства Центральной Азии непосредственно сотрудничали друг с другом в регионе, осознавая свою заинтересованность в создании устойчивой системы и противодействия росту проявлений системных кризисов в политической, экономической сферах и в области безопасности. Особенно региональные организации, такие как СНГ, в настоящее время весьма успешно помогают снижать количество региональных конфликтов, противостоя большим мировым вызовам. тоҷикистон бо соҳиби истиқлол гардидан бо давлатҳои осиёи марказӣ ва федератсияи Россия муносибатҳои дипломатиро барқарор намуда ҳамкории гуногун соҳаро дар минтақа таҳким бахшид. имрӯз давлатҳои осиёи марказӣ ҳамкории мутақобилан судмандро дар доираи созмонҳои бонуфузи байналмилалию минтақавӣ аз қабили созмони милали муттаҳид, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар созмону ташкилотҳои байналмилалию минтақавӣ ба роҳ мондааст. инак
کاروانی ماشین‌های پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین نیز به بستانسرای حکومتی جمهوری تاجیکستان وارد شد. پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین جهت انجام دادن سفر دولتی و اشتراک در سامیت آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده است. پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین را پیشوای ملت محترم امومالی رحمان صمیمانه استقبال گرفتند. Президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин, прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом, а также для участия в саммите Центральная Азия-Россия и заседании Совета глав государств СНГ. Президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, тепло встретил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В рамках визита между Таджикистаном и Российской Федерацией состоялись встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. همکاری ها بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه تحکیم یافته. سفر دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین با این همکاری ها تکان جدی بخشید. تا امروز بینندگان گرامی، عین زمان در تالار هولبوک مراسم عکسگیری یکجایی سران دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه جریان دارد. Уважаемые телезрители, в зале Хулбук проходит церемония совместного фотографирования глав государств Центральной Азии и Российской Федерации. Как мы наблюдаем, главы государств уже прибыли в зал и проходит официальное совместное фотографирование. Далее ожидается проведение саммита «Центральная Азия-Россия» в зале «Саразм». بله بینندگان گرامی، اینک طوری که ما مشاهده میکنیم سران دولت ها وارد مکان برگزاری این چهاربینی سطح بلند سیاسی گردیدند و انتظار می رود که پس از چند لحظه در تالار سرازم سامیت آسیای مرکزی روسیه آغاز گردد. Уважаемые телезрители, еще раз напомним, что прямая трансляция этого мероприятия осуществляется по всем телевизионным и радиоканалам. یادآور می‌شویم که قبل از آغاز سامیت آسیای مرکزی روسیه پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سران دولت‌های آسیای مرکزی ملاقات انجام داد. Уважаемые члены делегации, дорогие друзья, сердечно приветствую вас в столице Таджикистана, городе Душанбе. Сегодняшнюю встречу мы рассматриваем как логическое продолжение тесных партнерских отношений наших государств в различных форматах. Уверен, что ее результаты будут содействовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества в формате Центральная Азия, Россия. Повестка встречи охватывает актуальные вопросы регионального взаимодействия. В числе ключевых продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей в шестистороннем формате, а также обеспечение региональной безопасности. Убежден, что принятые по итогам дискуссии решения станут еще одним ориентиром для дальнейшего укрепления духа солидарности и взаимовыгодного партнерства в рамках данного формата. Желаю нашей работе успехов, а всем участникам саммита хорошего пребывания в Душанбе. Еще раз добро пожаловать. Вторая встреча глав государств и в формате Центральная Азия-Россия объявляется открытым.